आचुमसा आगरतलानि सिमी खवाइ थांनाय मालखुंनो मुथाक रिखा मालखुंनि नकफांरक कक्तमा आगरतलानि राधानगर मालखुं स्टेशनो फाटानि बरक रक फायै मालखुं मथरनाय रकनो रां सानु अमनि बागै आगरतलानि सिमी मोहनपुर सिमनातै खवाइ थांनाय जत मालखुंनो राधानगर स्टेशनो मुथाक तनि जाखा अमनि बागै गोबांमा थांला सुखायनाय लुकुरक जोंजालक लाइमानिबो मकलक लाइखा कक्तमा कासा ककजाब ओंनाय मालखुंनि नक फांतै स्टेशनो दंनाय रकबाय अमनि उल सावि मानाय मालखुं मालनाय दे माल्या ओ लाहारो भिडिअ रिपोर्ट चुमुई टीवी। চলতো না এবার খালি না করছি আমি যে স্ট্রাইক নেই এমনি নামে এমনি কি কিছু জিজ্ঞাসা করছেন না? আমি জিজ্ঞাসি যে আজকে গাড়ি স্ট্রাইক এবার হাত নাড়া গাড়ি চলতো না আমি দেখলাম খয়ের গাড়ি পুরো মুখে আওয়াজ নেই শুধু হাত দিয়ে নাড়া গাড়ি নাই তো কি কইছে? তারা কইতেছে শুনতেছি যতটুকু যে অটো দিয়ে নাকি প্যাসেঞ্জার আসা করে খয় থেকে আগরতলা দিকে তারা সমাধানের লেগে মনে হয় বুদ্ধ রাখছে